নমস্কার, সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির পক্ষ থেকে আজকে ডক্টর দিবস উপলক্ষে সকল ডাক্তারদেরকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং প্রণাম। আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী মদন কুমার ভট্টাচার্য। উনি আমাদেরকে দু একটি কথা আজকে ডাক্তার দিবস সম্পর্কে বলবেন। তারপর আমরা চলে যাব আজকে আমাদের গেস্টের কাছে। বলুন। আজকে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস। এই উপলক্ষে আজকে আমরা ডক্টর ডে মানাচ্ছি। আমরা চাই সমাজের একটা মুখ্য ভূমিকায় আছে ডক্টররা, ওনাদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা সাধারণ লোকরা আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের সেবায় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যেভাবে কাজ করে গেছেন, এটা কমন লোক বলতে যে বিধানচন্দ্র রায় মানে ভগবান, এটা কালের নিয়মে অনেকে ভুলে গেছে। এখন বলে ডাক্তার মানে কষাই, অনেক অনেক কিছু বলে। সেই জায়গা থেকে ঘুরে এসে আমরা সেবার মধ্যে দিয়েই আগামী দিনটা আরো ভালোভাবে মানুষের সেবা দেবো। এবং আজকের দিনে একটা বিশেষ খবর, এই সেবায় 14 বছর কমপ্লিট করেছে সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি। কাজ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে ক্যান্সারের উপরে একটা গবেষণারও পাঠ করা উচিত। আমরা একটা হিউম্যান এথিক্স কমিটি ফরমেশন করেছিলাম, যার অ্যাপ্রুভালটা আমরা গতকাল রাত্রে পেয়েছি। আমরা আগামী দিনে ডক্টর সুখদেব স্যারের কাছে একটা আমার বিশেষ অ্যাপিল, যে আমাদের নিজস্ব যেটা হসপিটাল সেন্টার হতে যাচ্ছে, ওখানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করবো, সেখানে আপনাকে একটা মুখ্য ভূমিকা আমরা চাইছি। এই বলে আমি শেষ করলাম। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সেক্রেটারি সাহেবকে। এবারে আমরা আমাদের প্রথম গেস্ট ডক্টর সুখদেব নায়েক স্যারকে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামে ওয়েলকাম করছি। ডক্টর সুখদেব নায়েক ভুবনেশ্বর এইমসের প্রফেসর এবং হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার পার্সোনালি ওনার সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ হয়েছিল। ভেরি গুড পার্সন অ্যান্ড ভেরি গুড সোল। তো আজকে আমরা ওনাকে পেয়ে গেছি আমাদের এই প্রোগ্রামে। তো আজকে উনি আমাদের বলবেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য, যারা টার্মিনাল ক্যান্সার পেশেন্ট, তাদের জন্য খুব দরকারি একটি চিকিৎসা। সেই সম্পর্কে আজকে আমাদের দর্শকদেরকে খুব ভালোভাবে উনি জানাবেন। আমরা ওনার মূল্যবান কথা শুনবো এবং আগামী দিনে আমাদের সকলের ওনার কথা কাজে লাগবে এই আশা রাখছি। ডক্টর সুখদেব নায়েক। নমস্কার। নমস্কার। আপনি আমাকে বলতেন হিন্দিতে বলতে? হিন্দি? ইয়েস স্যার, ইউ ক্যারি অন হিন্দি। ঠিক আছে, তবে বাংলাতে একটু বলতে। এতজন বাঙালি আছেন। and Madan had come to my office when I was the director. আমি যখন কটক ক্যান্সার হসপিটাল ডাইরেক্টর ছিলাম তখন উনি এসেছিলেন, অনেক কিছু কাজ করেছেন। তার ইচ্ছা ছিল ওড়িশাতে কিছু করার জন্য, কিছু হতে পারলো না। বাট আই মাস্ট কংগ্রাচুলেট দি টিম অফ Sumita Cancer Foundation, Papia, Dr. Suparna, Dr. Mr. Madan. They are all doing good job in the northern part of West Bengal, যেখানে ক্যান্সার অনেক ইনসিডেন্স আছে কিন্তু বিশেষ কিছু কাজ করা যাচ্ছে না। স্পেশালি প্যালিয়েটিভ কেয়ার কিছু করা যাচ্ছে না, রোগের একটু বেড়ে গেলে কিছু করা যাচ্ছে না। তো আমাদেরকে অনেক কিছু করতে পারবো, যেটা করছেন Sumita Cancer Foundation. And I request all the audience who are listening, please help them in any way you can help them, because cancer একটা খুব খারাপ জিনিস। যার ফ্যামিলিতে হয় সে জানে কত দুঃখ, কত কষ্ট। তো আমরা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সম্বন্ধে একটু বলবো। I'll share some of my slides here. One second. আমায় দেখা যাচ্ছে? कैन यू सी? अन्य रोगियों के उसको टोटल केयर हम देते हैं। जब बीमारी जब उसका शुरू होता है और जब तक उसका वो इस दुनिया छोड़ देता है, तब तक टोटल केयर हम करते हैं। उसका जो दर्द है,
और जैसे हमने बताया साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, अगर किसी का बीमारी हो गया है, उसका ब्रेस्ट रिमूव हो गया, उसका डिफॉर्मिटी आ गया, फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो वो अगर काम करती है, टीचर है, कुछ है, वो जा नहीं पाती है बाहर, क्योंकि उसको सब उसका नजर लगा कि उसका शरीर में उसका डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए हम वहाँ उसको कुछ प्रोस्थेसिस लगा देते, तो बाहर से किसी को पता नहीं चलता कि उसका सर्जरी में ये पार्ट रिमूव हो गया। लेकिन तो उसका लिए जो सोशल प्रॉब्लम है कि हम बाहर नहीं जा पाते, लोग हमको घृणा करते हैं, हमारे पास इतना बड़ा घाव है, उसको ड्रेसिंग कर देते हैं, तो घाव दिखता नहीं है, तो पेशेंट बाहर जा सकता है। जैसे और क्या है, और प्रॉब्लम क्या है, फैमिली के साथ, फैमिली का भी प्रॉब्लम होता है, किसका नौकरी चला गया, किसका महीना का दरमान महीने नहीं मिलता है, तो वो भी हम सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो किसी का दवाई नहीं मिल रहा है, तो दवाई हम खोज के कहीं से डोनर से लाकर उसको देते हैं। और क्या है कि जो पैलिएटिव केयर हम देते हैं, कभी-कभी मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होता है, उन लोगों को दे कम टू अस एट अ वेरी लेट स्टेज, लेकिन पैलिएटिव केयर कैन बी स्टार्टेड इन अर्ली स्टेज आल्सो, वो भी हमको याद रखना चाहिए। और ये देखिए पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ पैलिएटिव केयर कैसे-कैसे हम देते हैं। देखिए पैलिएटिव केयर का जो देखिए आप पेशेंट ये बीच में बैठा मरीज है, ये मरीज है, और उसका 4 मेन प्रॉब्लम, जो ये शारीरिक प्रॉब्लम, जैसे पेन हो गया, दर्द हो गया, घाव हो गया, ये शारीरिक प्रॉब्लम है, उसका हम एड्रेस करते हैं, दवाई देते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अगर स्वेलिंग है तो उसको बैंडेज करते हैं। बट उसके साथ साथ उसका मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, क्यों क्यों ये क्या हो गया, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो लड़की कैसे शादी होगा, मेरा पिताजी मेरे पीछे कैसे क्या होगा, तो उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भी बहुत प्रॉब्लम होता है। उसको भी हम काउंसलिंग करके, हमारे जो काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, वो पेशेंट के साथ बैठ के वो सब ठीक करते हैं। उसके बाद और एक प्रॉब्लम सामाजिक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, किसको हाथ बंद हो गया, हाथ नहीं चल पा रहा है, हाथ को काट दिया है, ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया है, तो वो लोग बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि वो उसको सब लोग घूरते हैं कि ये क्या है, इसका डिफॉर्मिटी हो गया। इसलिए हम वो क्या करते हैं, हम प्रोस्थेसिस डालते हैं, उसका स्वेलिंग कम कर देते हैं, बैंडेज करके, कंप्रेसर लगा के, तो वो उसका बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता है, बीमारी अंदर है, लेकिन अब जो बाहर निकलते हैं मरीज, जैसे एक टीचर हो गया, उसको ब्रेस्ट कैंसर से इसको मैस्टेक्टोमी कर दिया, तो उसका डिफॉर्मिटी हो जाता है, तो वो जान में शर्माते लगते हैं कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, सब तो हमको घूरते घूरते करेंगे, तो वहाँ भी हम उसको प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आध्यात्मिक प्रॉब्लम। मैं तो 40 साल 50 साल कोई खराब काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मैं क्यों ये सफर कर रहा हूँ, माय गॉड, भगवान मेरे को क्यों दे रहे हो। वो जो उसका मन में आता है कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मैं तो स्पिरिचुअली भगवान का पूजा करता हूँ, मेरे को क्यों भगवान मेरे को दर्द दो। ये सारा जो 4 क्वेश्चन है, वो हम हमारा जो सोशल वर्कर है, जो सुमिता कैंसर फाउंडेशन जो होम विजिट करते हैं, दे सीट विद द पेशेंट, तो पेशेंट के मन में क्या जो भी चल रहा है चिंता, उसको पूछते हैं, और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको आंसर करते हैं। इससे उसका क्या जो चिंता कम हो जाता है, तो दे बिकम रिलैक्स एंड दे टेक रेस्ट एंड दे आर नॉट सो मच स्ट्रेस्ड। देखिए ये पैलिएटिव केयर स्टेज है, जैसे ये बीमारी शुरू हो रहा है और ये डेथ है, इतने में हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं रोग बीमारी कम करने के लिए। लेकिन जब पता चलता है कि बीमारी खत्म नहीं होगा, बीमारी बढ़ते जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये येलो वाला है थेरापीज टू रिलीव सफरिंग्स, मतलब जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है वही देते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं वो तो उसका तो बीमारी बहुत बढ़ने वाला है, और ये होता है लाइफ क्लोज। जब हमको पता चला कि मरीज बचने का चांस कम है, उसका बहुत आने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं, क्योंकि डेथ से पहले 2-4 महीने जो येलो कलर है उसको बोलते हैं लाइफ क्लोजर। उसको पता चलता है कि मरीज और 2-3 दिन 1-2 दिन ही बचना है, उसको बोलते हैं लास्ट आवर्स ऑफ लाइफ और द डाइंग प्रोसेस। उसमें हमारा गियर चेंज हो जाता है। जैसे आप सोचेंगे कि आप नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी है, आप 100 किलोमीटर स्पीड जा रहे हैं, लेकिन आपको गांव के अंदर जाना पड़ेगा, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। गांव का रास्ता इतना अच्छा नहीं होगा, वो मट्टी का रास्ता होगा, तो अगर मट्टी का रास्ता में आप मर्सिडीज लेंगे 100 किलोमीटर स्पीड, आपका गाड़ी रुक जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जब बीमारी बढ़ता है तो हमारा गाड़ी का जो ट्रीटमेंट का स्पीड रफ्तार कम हो जाता है। पहले देते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, देन लाइफ क्लोजर देते हैं, फिर जब 2-4 दिन रहता है तो हम लास्ट आवर ऑफ लाइफ देते हैं। इसलिए हमारा जो स्पीड है, हमारा जो ट्रीटमेंट का स्पीड है, दैट आल्सो शुड एडजस्ट टू द पेशेंट्स प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज।
फिर क्या होता है, पेशेंट का मौत हो जाता है। उसको बोलते हैं क्या, जब पेशेंट का मौत हो जाता है, पेशेंट का डेथ ही तो हो गया, लेकिन जो उनका जो बच गए, जो उसका वाइफ है, लड़का है, लड़की है, सॉरी, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बीरीमेंट केयर। वहाँ भी हम घर में जाते हैं, जैसे समिता कैंसर फाउंडेशन के लोग भी जाते हैं, पेशेंट मरने के बाद उसके घर में जाते हैं, उसको समझाते हैं उसका जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल वो सब इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज है, मतलब उनका कुछ पेंशन का काम बाकी है, कोई सरकारी ऑफिस से पैसा बाकी है, वी आल्सो सपोर्ट दैट इज कॉल्ड बीरीमेंट केयर। तो इसके ये सब मिला के इसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर। फिर पैलिएटिव केयर इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ पेन, अदर सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल, ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। देखिए अब आजकल हमारा हेल्थ केयर सिनेरियो चेंज हो रहा है, डिजीज इन्फेक्शन के बाद जो हो रहा था, मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब खत्म हो गया, न्यूट्रिशनल डिजीज भी खत्म हो गया, लेकिन अभी क्या कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, रेस्पिरेटरी, ये सब नया नया डिजीज आ रहा है, जिसके लिए हम बीमारी कंप्लीटली क्योर नहीं होता, डायबिटीज कंप्लीट क्योर नहीं होता है, कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम वो कंप्लीट क्योर नहीं होता है, तो ये सब डिजीज क्रॉनिक डिजीज बोला जाता है, और इसमें पैलिएटिव केयर की जरूरत बहुत होता है, क्योंकि कैंसर के बाद ये सब डिजीज भी उसको भी पैलिएटिव केयर देना पड़ता है। देखिए, और एक ये भी एक आई विल शो सम ऑफ द पेशेंट्स, एक मरीज था, कैंसर का सर्विस हो गया था और उसको ऑपरेशन नहीं हो पाया, तो उनका दोनों पैर जो कैंसर सर्विस है इतना फूल जाता है, लेकिन क्या करेंगे, पेशेंट चल नहीं पाता था। देखिए हमने उसको लिम्फ में ट्रीटमेंट किया, उसको कंप्रेशन थेरेपी दिया। देखिए अभी तो पूरा तो ठीक नहीं हुआ, बायां पैर ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा दाहिना पैर देखिए थोड़ा सा स्वेलिंग है। तो मतलब जो पेशेंट हर 24 घंटा बेड में सोता था और उसका बेड सोर होता था, तो ये कितना घाव हो रहा था, अभी कितना अच्छा हो गया, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर एंड लिम्फेडिमा केयर, जैसे ये लोग कर रहे हैं अपने सुमिता वाले यही कर रहे हैं। और एक बच्चे देखिए उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन घर में हम दे रहे हैं। ये भी देखिए एक केरला का पेशेंट है, उसको भी अगर सांस हम वो भी देते हैं। कैंसर कोई भी उम्र छोड़ता नहीं है, बच्चों को भी कैंसर हो सकता है। देखिए ये एक छोटा बच्चा है, इसको रेक्टोब्लास्टोमा हो रहा है, पेशेंट इज गोइंग टू डाई, बट ड्यू टू प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मॉर्फिन दिया, पेशेंट बस कुछ ही महीना का मेहमान हमारे पास, 1-2 महीना बचने वाला, लेकिन सिंस स्माइलिंग, ये पेशेंट के हॉस्पिटल के साथ खेल रहा है। तो मतलब अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, इवन ए डाइंग चाइल्ड, जो मरने वाली है, वो भी हंस खुश कर इस दुनिया को छोड़ सकती है। और एक पेशेंट देखिए, ये एक रेलवे ड्राइवर था, उसका दांत का पास कैंसर हुआ था, और उसको कितना दर्द, उसका मुंह से आप पता चल सकता है कि कितना दर्द हो रहा है। हमने उसको एक ब्लॉक दे दिया और आधे घंटे के बाद देखिए उसका मुंह में हंसी आ गया। तो अगर आप हमारे पास कोई एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, तो दे कैन ऑलवेज पुट ए ब्लॉक। एंड इवन बीमारी बढ़ रहा है, ये जो इतना जो पेशेंट का दर्द है, और सोचिए वो एक रेलवे का ड्राइवर था, उसको इतना दर्द होता था, वो ट्रेन का इंजन से कूदने का भाषिक 3-4 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन क्या हुआ, उसका जो दूसरा ड्राइवर उसको बचा लिया और हमारे पास लेके आया था। सो जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, पहले ये जो क्या था कैंसर में, जस्ट लाइक आइस, जो बर्फ होता है वो नीचे ही 90% नीचे ही रहता है, इसलिए हमको दर्द खाली दिखता है, ये नीचे वाला दिखता नहीं है। जब हम अच्छा सा पेन किलर देकर के दर्द निकाल देते हैं, दर्द खत्म होता है, तभी जाकर उसका जो रेस्पिरेशन जो पानी के नीचे था, दिखता नहीं था, वो फिर दिखता है। तो फिर हम उसको रेस्पिरेशन को खांसी, बेलगम ये सब साफ करते हैं, फिर वो निकल जाता है। फिर जो जीआई सिम्टम, पेट के वजह से उल्टी हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में पानी जम रहा है, वो धीरे धीरे आता है। तो इसलिए एक के बाद हम ट्रीटमेंट करते करते पहले दर्द, फिर उसका सांस का कष्ट, उसके बाद रेस्पिरेशन, ऐसे करके धीरे धीरे हम सारा सिम्टम्स को निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा हो, जो बच्चे लोग धीरे धीरे सब सिम्टम खत्म हो जाता है और वो आराम से जीते हैं। और पैलिएटिव केयर देने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, एक 3 एच चाहिए, एच। फर्स्ट इज फॉर हार्ट, हमारा दिल अच्छा होना चाहिए कि मैं पेशेंट को, मरीज को मैं आई सपोर्ट द पेशेंट एंड द फैमिली। एंड हेड चाहिए नॉलेज के लिए, मेरे को ज्ञान होना चाहिए कि कैसे क्या करने से उसको ठीक होगा, कैसे मॉर्फिन देंगे, कैसे उसको सिम्टम कंट्रोल करें, इसलिए हमको नॉलेज चाहिए, हैंड्स चाहिए, स्किल्स, हमको ब्लॉक देना है, स्वेलिंग ठीक करना है, बैंडेजिंग करना है, इसके लिए हमको स्किल चाहिए। तो हार्ट इज फॉर एटीट्यूड, हेड इज फॉर नॉलेज एंड हैंड फॉर स्किल। तो
इसके लिए हमको पेशेंट को सुनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए हमारा क्लिनिक में अमेरिका से 2 डॉक्टर आए थे और उनका मुंह से आप देखिए फोटो से कितना कितना ध्यान से मरीज को सुन रहा है। इधर मरीज बैठा है हमारे पास और ये दोनों ये प्रोफेसर है एमडी एंडरसन के और ये उनके एसोसिएट प्रोफेसर है, तो कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम जब हम मरीज के पास जाएंगे इतना ही ध्यान देकर के बिना कोई घबराहट बिना कोई टेंशन डाइवर्ट करके हमको उसको सुनना है, तभी जाकर हम उसको दे सकते हैं। देखिए ये भी एक बच्चा कितना ध्यान से हमारे साथ बात कर रहा है और देखिए उसका आंख और हमारा एक ही लाइन में है और मदर उसको बहुत खुश है कि बच्चा दर्द पूरा खत्म हो गया, अब डॉक्टर के साथ आराम से बात कर रहे हैं। तो हमको हर मरीज के साथ पूरा आंख को आंख मिला करके बात करना है, तो दैट उनका जो भी बोलना है वो हमको बोले आराम से और हम कर सके। ऐसे ये भी देखिए यहाँ भी हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। गाँव में एक पेशेंट हम विजिट में देखिए कितना दर्द है, उसका मुंह से ही पता चल रहा है कितना दर्द है और ये उनका बहू है, ये डॉक्टर आंख के आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। या भी कोई भी और एक केस है वो भी देखिए, ये हमारे पास एक लंदन से आए हैं एक डॉक्टर देखने के लिए हमारा हम कैसे काम कर रहे हैं और यहाँ भी देखिए डॉक्टर दोनों बैठे हुए हैं और दोनों आंख में आंख मिला करके आपस में जो भी प्रॉब्लम बात कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब हम जब जाएंगे मरीज को देखने के लिए वी मस्ट लिसन वेरी एक्टिवली। यहाँ भी वही सेम थिंग, कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो रहा है, कितना सुनाई हो रहा है। ये भी एक पेशेंट एडवांस कैंसर सर्विक्स से हमारे पुराने कैंसर देखिए बहुत मरीज बहुत एडवांस स्टेज है, दर्द बहुत है, तभी मुंह में हंसी है क्योंकि उनको हम गोली दे करके उनका दर्द खत्म कर दिया, उनका जो चिंता था उसको खत्म कर दिया और वो अभी मतलब स्माइलिंग फेस में डॉक्टर के साथ बात कर। सेम थिंग यहाँ भी सेम पेशेंट, बट यहाँ देखिए जो डॉक्टर ये पेशेंट इधर देख रहा है नर्स उधर देख रहा है, मतलब दोनों का आंख आंख नहीं मिल रहा है। यहाँ ये ठीक कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पेशेंट के साथ और पेशेंट बैठा हुआ है नर्स खड़ी हुई है, ये भी नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट को हम कोशिश करेंगे जब तक उनका जान है उनको वी हैव टू मेक एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल टिल द लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक उसको हमको सपोर्ट करना है, उसका दर्द कमाना है, उसको जो भी घाव है वेट सोर है स्वेलिंग है उसको ठीक करना है, उल्टी है उसको ठीक करना है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन उसको भी ठीक करना है। पैलिएटिव केयर में हम सी को यूज करते हैं। वन इज कंप्लीटनेस, हमको कंप्लीट चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसको वी मस्ट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे क्या पेशेंट को देना है वो मेरे पास अच्छा से मालूम होना चाहिए। कंपैशन, पेशेंट के साथ जो उसका मन में जो दुख चल रहा है उसको मैं समझ सकूँ, यही कंपैशन है कि उसको दुख में हम कुछ उसका दुख लाभ कर सके। कमिटमेंट को पेशेंट को कुछ करना है, उसको सुधार लाना है, उसका जो भी कष्ट पीड़ा है उसको सुधारना है। जैसे ईच वॉलंटियर ऑफ सुमिता कैंसर फाउंडेशन दे आर कमिटेड कि हमको पेशेंट के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पेशेंट को मरीज को सहायता करें। तो इसलिए कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पैलिएटिव केयर वर्कर। कम्युनिकेशन हमने देखा जो पेशेंट के साथ पेशेंट के परिवार के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे कि आपका ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा करने से आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा करने से आपका उल्टी खत्म हो जाएगा। तो वी मस्ट कम्युनिकेट वेरी वेल विद द पेशेंट एंड द फैमिली एंड अमंगस्ट अस एंड कंपेनियनशिप। कुछ भी हो जाए हम आपके पास है, आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है लेकिन हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमको बोल सकते हैं, हम हर कोशिश करेंगे आपका जो दर्द है, आपका जो कष्ट है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए। सो आई एम ए कंपेनियन टू यू एंड आई एम ए केयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू द हैंड्स HHH हेड हैंड एंड हार्ट, तो हमारे पास ये 3 है, हम आपको आखिरी सांस तक केयर करेंगे जस्ट लाइक आवर माय फैमिली मेंबर। So if a palliative care worker has to have these 6 C's so that I can give good service to the cancer patient. Although the world is full of sufferings, दुनिया में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन is also full of overcoming। जैसे ये सुमिता कैंसर फाउंडेशन के वॉलंटियर लोग जैसे लोग बहुत है, सारे दुनिया में वो लोग बहुत हैं। तो अगर सफरिंग है वो सुमिता कैंसर फाउंडेशन का वॉलंटियर है, तो अगर दोनों को मिला देंगे, एक सफरिंग कैंसर पेशेंट एंड ए वॉलंटियर फ्रॉम सुमिता कैंसर फाउंडेशन, अगर दोनों मिल जाते हैं कोई भी दुनिया का कोई भी सफरिंग कैन ओवरकम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करीब 120 साल पहले इन्होंने बताया था, वो अभी भी है, कैंसर का मरीज है और सुमिता कैंसर फाउंडेशन का वॉलंटियर है, दोनों को मिला देंगे तो सारा दर्द चला जाएगा।
तो कभी भी हम नहीं बोलेंगे there's nothing what I can do, always हम बोलेंगे there is always something I can do for the betterment of the patient. এতক্ষণ আমরা আমাদের সাথে ছিলেন ডক্টর সুখদেব নায়েক, ভুবনেশ্বর এইমসের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমরা ওনার থেকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য আমরা জানতে পারলাম। আমরা ওনার কথা শুনে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। আশা করি আমাদের ভিউয়ার্সরাও ওনার কথা শুনে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। হ্যাঁ, কিছু স্লাইড উনি দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমরা দেখতে পাইনি। আমরা পরের যে সেশন ওনাকে নিয়ে আমরা করব, তখন অবশ্যই এই টেকনিক্যাল প্রবলেমগুলোকে আমরা ঠিক করে নিয়ে পরের সেশনে আমরা স্লাইডগুলো অবশ্যই দেখতে পাবো এবং আরো ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারবো। তো ডক্টর সুখদেব নায়েক স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির পক্ষ থেকে। আর আজকে ডক্টরস ডে, আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমরা চলে আসব আমাদের পরের গেস্ট। আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের সায়েন্টিস্ট ডক্টর সুপর্ণা সাহা ভাওয়াল। ডক্টর সুপর্ণা সাহা ভাওয়াল আমাদেরকে বলবে ক্যান্সার সম্পর্কিত খুব সাধারণ বিষয়, যেগুলো আমরা জানলে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের খুঁটিনাটি আমরা বুঝতে পারবো এবং প্রি ক্যান্সারাস স্টেজ কিভাবে হয় বা প্রথমে আমরা ক্যান্সারের সিমটমস কি করে বুঝতে পারি, সে সবকিছুই আমরা সুপর্ণা সাহা ভাওয়াল থেকে জানতে পারবো। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি সুপর্ণার কাছে। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে সব এবং ইনডিরেক্ট ডক্টরকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। আমার আজকে সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি বিগত 12 থেকে 13 বছর যাবত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মূলত ব্রেস্ট ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেটা হচ্ছে জরায়ু মুখে ক্যান্সার বলা হয়, এবং রিসেন্টলি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে কাজ করে চলেছি। শুরু করার আগে ক্যান্সার সংক্রান্ত কথাগুলো শুরু করার আগে আপনাদের বলে রাখি যে আমাদের দেশে প্রচন্ড পরিমাণে কুসংস্কার প্রচলিত আছে। শুধুমাত্র কুসংস্কার বলে ভুল হবে, ইভেন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভীষণভাবে মানুষের ভুল ধারণা রয়ে গেছে ক্যান্সার সংক্রান্ত। তার মধ্যে যেমন হচ্ছে, প্রথম একটা কথা বলি, ক্যান্সার মানেই হচ্ছে মৃত্যু। সেটা ভীষণভাবে একটা ভুল ধারণা, কারণ এমন প্রচুর ক্যান্সার রোগী আছে যারা ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলে এবার নতুন জীবন যাপন করে চলেছেন খুব সুস্থভাবে। তো সেই জন্য এই কথাটা যে ক্যান্সার হওয়া মানেই তার মৃত্যু, সেটা কিন্তু একদমই ভুল। তারপরে আপনাদেরকে বলি যে অনেক মানুষেরা এই কথাটা বলে থাকে যে পাপ করলে পরে আপনার ক্যান্সার হবে। আপনাকে বলে রাখি, পাপ পুণ্যের সঙ্গেও এটা যুক্ত নয়, কারণ সদ্যজাত একটা শিশুর মধ্যেও যেমন ক্যান্সার হতে পারে, তেমন যে কোনো মাঝ বয়সী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষের মধ্যেও যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ক্যান্সার রোগটি চলে আসতে পারে। সেই কারণে এই কথাটি একদমই ভুল। আরেকটা প্রচলিত কথা আছে, ক্যান্সার ছোঁয়াচে রোগ। আপনাদেরকে বলি যে ক্যান্সার মোটেও ছোঁয়াচে নয়। আমরা যদি ক্যান্সার পেশেন্টের সাথে থাকি, সঙ্গে থাকি, তারা প্রচুর মোরাল সাপোর্ট পাবে। অর্ধেক অসুখ হয়তো ওদের সেইভাবেই সুস্থ হয়ে যাবে, কারণ আমরা সমাজরা অনেক সময় ক্যান্সার পেশেন্টদের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে ওরা রোগী থেকে রোগী হয়ে চলে যান, সুস্থ হয়ে আর উঠতে পারেন না। সেই জন্য আপনাদের সবাইকে বলে রাখি, ক্যান্সার কোনোভাবেই ছোঁয়াচে রোগ নয়। কিছু মানুষের ধারণা যে অতিরিক্ত স্ট্রেস, হেয়ার ডাই অথবা কোনোভাবে ডিও স্প্রে ব্যবহার করলে পরে ক্যান্সার হয় না, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনকে যেইভাবে লিড করে চলেছি তার মধ্যে যদি অতিরিক্ত স্ট্রেস নেওয়া হয়, অনেক সময় অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণেও ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নানান ধরনের কেমিক্যালস এর ব্যবহারে আমাদের কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সেই পরিমাণই থেকে যায়। সেই কারণে এই কথাটা যে স্ট্রেস বা হেয়ার ডাই অথবা নানান ধরনের কেমিক্যালস এর ব্যবহারে ক্যান্সার হয় না, সেটিও একদমই ভুল। ক্যান্সার সবসময় বংশানুগত ভাবে চলে আসে, এটাও ভুল।
কিছু ক্যান্সার হেরিডিটারিলি চলে আসে, কারণ সেটা যদি কোনো কারণে জিন গঠিত হয়ে থাকে তাহলে সেটা মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে সেইভাবে সেটা চলে আসার চান্স আছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্যান্সার হেরিডিটারি নয়, মানে জিন গঠিত নয় এবং বংশের সাথে সাথে চলে আসে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, কিছু মানুষ নিজেকে প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে যে তামাক জাতীয় জিনিস যদি সুপিরিয়র কোয়ালিটির হয়, বা কিছু ধরনের তামাক আছে যেটা দিয়ে নাকি কখনোই ক্যান্সার হয় না, সেটিও একদমই ভুল তথ্য। কারণ তামাক এবং তামাক জাতীয় জিনিস সবসময় ক্যান্সার করার একটা মূলত কারণ হয়ে থাকে। এবার আমি আপনাদের সম্মুখীন কিছু লক্ষণ তুলে ধরবো, যেই লক্ষণগুলো শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আমাদেরকে ক্যান্সারের দিকে কিন্তু আঙ্গুল তুলে দেখাতে পারে। কারণ দেখুন, ক্যান্সার তো নানান ধরনের হয়, নানান অর্গানে, নানান ভাবে, নানান ফর্মে হতে পারে। প্রত্যেকটা ক্যান্সারের নিজস্ব কিছু লক্ষণ থাকে, কিন্তু সেটার বাইরে কিছু কমন লক্ষণও থাকে, যেই লক্ষণগুলোকে আমরা অনেক সময় অবহেলা করে থাকি। সেই লক্ষণগুলোকে যদি আমরা অবহেলা না করে একটু নজরে দিই, তাহলে হয়তো ক্যান্সার হওয়ার অনেক আগেই আমরা সেইটাকে আটকাতে সক্ষম হতে পারবো। তার মধ্যে অন্যতম কতগুলো লক্ষণ আমি তুলে ধরতে চাইছি আপনাদের সম্মুখীন। সেটা হচ্ছে মুখের ভেতর, ওরাল ক্যান্সারের সময় অনেক সময় মুখের ভেতরটা লাল হয়ে ওঠে, অথবা আমরা হোয়াইট কালারের প্যাচ দেখতে পাই। অনেক সময় কিছু লাম্প ডেভেলপ করতে পারে, গুটি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন কোনো জিনিস ডেভেলপ করলো মুখের মধ্যে, সেটাকে হয়তো আমরা ইগনোর করছি যে হ্যাঁ ওই কারণে হয়েছে, নানান ধরনের কিছু খাবো, টোটকা করবো, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আপনারা এই ধরনের কোনো কিছু অ্যাবনর্মাল হঠাৎ করে মুখের ভেতরে দেখতে পান, সেটাকে একদমই ইগনোর করবেন না। ইমিডিয়েটলি নিজের ডেন্টিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করবেন, যাচাই করে আসবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হঠাৎ করে শরীরের কোনো একটা জায়গা থেকে কোনো কারণ ছাড়াই ব্লিডিং হয়, আর সেই ব্লিডিং বন্ধ হয় না। সেটা ইন্টারনাল ব্লিডিং হোক বা এক্সটার্নাল, অনেক সময় জিনিসগুলো দেখা যায়। যদি আনএক্সপ্লেইন ব্লিডিং আমাদের বডির কোনো পার্টের মধ্যে কোনো সময় দেখা যায় কন্টিনিউয়াস ফর্মে হচ্ছে, সেটার কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই, দেন ইউ শুড মুভ টু আ ডক্টর। তখন কিন্তু আমাদের ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। আবার হচ্ছে তিল বা আঁচিল। আমাদের শরীরে অনেকেরই আছে তিল বা আঁচিল, যেটা আমরা দেখি যে সেটা কোনো ধরনের কোনো সমস্যা করে না। কিন্তু যদি আপনারা দেখেন যে কোনো তিল বা আঁচিলের মধ্যে কোনো ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ বলতে যেমন সাইজে চেঞ্জ হতে পারে, আকারে চেঞ্জ হতে পারে, কোনো ব্যথা হতে পারে, চুলকাতে পারে, বা কোনোভাবে অ্যাবনর্মালিটি ওটার আশেপাশে কিছু জিনিস ডেভেলপ করছে, এই ধরনের যদি ইঙ্গিত পান, তাহলে পরেও কিন্তু সেটা আমাদের একটু ভাবার বিষয় হয়ে যায়। নেক্সট হচ্ছে গলায় অনেক সময় খেতে বসে আমরা গিলতে পারি না। সাময়িকভাবে যদি গিলতে না পারি সেটা কোনো প্রবলেমই নয়, কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের গিলতে সমস্যা হচ্ছে, গলা ভারী ভারী লাগছে, গলার মধ্যে সবসময় একটা ব্যাপার বা কিছু সমস্যা লাগছে, এটাকে একদম ইগনোর করা ঠিক নয়। কারণ মনে রাখবেন, সিমটমস যেগুলো প্রথমে আকার ধারণ করে সেটা খুব অল্প সময় অল্প পরিমাণে আপনাকে ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। সেই ইঙ্গিতটাকে যদি আমরা না ধরতে পারি, সেটা কিন্তু ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যেমন হচ্ছে, যখন কোষটা একবার ক্যান্সারাস হয়ে যায়, তখন কিন্তু ও আমাদেরকে সময় দেয় না, দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। সেই জন্য সামান্যতম লক্ষণ যদি শরীরের মধ্যে আপনারা দেখতে পান, তখন কখনোই সেটাকে ইগনোর করা বা অবহেলা করা ঠিক নয়। ইমিডিয়েটলি তখন সেটাকে নিয়ে কনসাল্ট করা উচিত এবং ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। তারপরে আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাদের বাওয়েল মুভমেন্ট, আমাদের হজম শক্তি। দিনের পর দিন আমাদের হজমের সমস্যাও একটা অন্যতম কারণ, নানান ধরনের ক্যান্সারকে ইন্ডিকেট করে। সেটা আপনার স্টমাক ক্যান্সার হতে পারে, ইভেন ওরাল ক্যান্সারের সঙ্গেও যুক্ত থাকে হচ্ছে আমাদের বাওয়েল মুভমেন্টের সমস্যাগুলো। এবার বলছি, কিছু কিছু ক্যান্সার আছে, সব ধরনের ক্যান্সার আমাদের হাতের নাগালে এখন পর্যন্ত আসতে পারেনি, কিন্তু এখনো বহু ক্যান্সার আছে যেটার যদি আমরা প্রি ক্যান্সারের প্রি ক্যান্সার বলতে আপনার সামান্যতম লক্ষণ বা
আমরা যদি রেগুলার স্ক্রিনিং প্রসেসের মাধ্যমে থাকি তাহলে কিন্তু ক্যান্সার জাতীয় রোগের সম্মুখীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমরা হয়তো দুটো স্টেপ আগে এগিয়ে গেলাম, ক্যান্সার আর আমাদের হলোই না। সেই জায়গাটাকে নিয়ে সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি বিগত বছর ধরে কাজ করে চলেছে। সেখানটায় আমরা বেসিক্যালি মূলত অ্যাওয়ারনেসটা করে থাকি, সচেতনতাটা জেনারেট করে থাকি, যাতে ক্যান্সার রোগটার কাছে আমাদের না আসতে হয়, আমরা যেন ক্যান্সার হওয়ার আগাম নিজেদেরকে প্রিভেন্ট করে ফেলতে পারি। তার মধ্যে আমি কয়েকটা ক্যান্সার আপনাদের সঙ্গে মানে আলোচনা করতে পছন্দ করব। সেটা হচ্ছে প্রথমত ব্রেস্ট ক্যান্সার। প্রত্যেকটা 25টা মহিলার মধ্যে একজন মহিলা আক্রান্ত হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারে। যেই ব্রেস্ট থেকে সন্তান নিজের নিউট্রিশন পেয়ে বড় হয়, সেটাতেই আক্রান্ত হয়ে মহিলারা নিজেদের প্রাণ হারাচ্ছে। যখন কি আমরা এটাকে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ক্যান্সারাস ফর্মে নিয়ে যাওয়ার অনেক আগে সেটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারি। যেমন 45 ইয়ার্স এর ঊর্ধ্বে যারা আছে তাদের প্রত্যেকটা মহিলাদের উচিত প্রত্যেক বছর ম্যামোগ্রাফি করা। ম্যামোগ্রাফি করলে পরে যেটা হয় যে আমরা ম্যামোগ্রাফির থ্রুতে আমরা প্রথম থেকেই স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ক্যান্সারটাকে আটকাতে পারি। নেক্সট হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন। এটা ভীষণই একটা ভালো পদ্ধতি, যেটা দিয়ে আমরা কিছু টিপস জেনে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ব্রেস্ট সংক্রান্ত সব এক্সামিনেশনস গুলো প্রতিনিয়ত প্রতিদিন করতে পারি। সেটাতে যদি কোনো মানুষের অজ্ঞতা থাকে, না জেনে থাকে, তাহলে তারা ডাক্তারের কাছে গিয়ে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করে আসতে পারে। এই ধরনের আর্লি ডিটেকশনের জন্য ভীষণভাবে আমরা ক্যান্সারকে আটকাতে পেরেছি। এবার চলে আসি আমরা ওরাল ক্যান্সারের মধ্যে। ওরাল ক্যান্সার ইন্ডিয়ার মধ্যে সব থেকে র্যান্ডম আর সব থেকে বেশি দেখা যায় স্মোকিং এবং টোব্যাকো চুইং এর জন্য। দেখা গিয়েছে মাদক জাতীয় জিনিস মানে অ্যালকোহল যদি ভীষণ পরিমাণে কনজিউম করা হয় তখন একটা বিশাল বড় রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে যায়। আমাদের উচিত আমরা প্রতিনিয়ত ডেন্টাল চেকআপ করাবো। ডেন্টাল চেকআপের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের, যে মুখের মধ্যে কোনো ধরনের ঘা, কোনো ধরনের সমস্যা, ব্যথা, চুলকানি, কোনো ধরনের সমস্যায় আমরা রেগুলার চেকআপের মারফত ওরাল ক্যান্সারকে প্রিভেন্ট করতে পারি। এরপরে চলে আসি সার্ভাইকাল ক্যান্সার। সেটা হচ্ছে জরায়ু মুখে ক্যান্সার। মহিলারা বেশিরভাগই সামনে আসতে চায় না, কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ইন্ডিয়াতে সেকেন্ড মোস্ট হাইয়েস্ট রেট অফ ক্যান্সার কজিং ডিজিজ, যার ফলে প্রচুর মহিলারা নিজেদের প্রাণকে হারাচ্ছে। সেটাকেও প্রি ক্যান্সারাস ডিটেকশন সম্ভব। জরায়ু মুখের ক্যান্সার একমাত্র ক্যান্সার যেটা সব থেকে স্লো রেটে গ্রো করে। আপনার কাছে রীতিমতন সিমটম লক্ষণ আসার 3 বছর পরে ক্যান্সারাস ফর্মে ওটা চলে যায়। সেই কারণে এই ক্যান্সারটাকে আমরা প্রথমেই যদি শুধুমাত্র লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি, আমরা কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার থেকে এটাকে পুরোপুরি আটকাতে পারি। তার মধ্যে হচ্ছে স্ক্রিনিং টেস্টের মধ্যে প্যাপস্মিয়ার বলে একটা টেস্ট আছে, যেই টেস্টটাকে 3 বছর একবার করলে পরে আপনার 3 বছর করতে হবে না। 3 বছর পর যদি আমরা প্যাপস্মিয়ার করি, আপনি পুরো থেকে সুস্থ রাখতে পারবেন সার্ভাইকাল ক্যান্সার দ্বারা। সিম্পল ইন্ডিকেশন কিন্তু আপনাকে পুরো বুঝিয়ে দেবে যে আপনি ক্যান্সারের দিকে এগোচ্ছেন কিনা। এরপরে আছে ভিআইএ বলে যে টেস্টটা আছে, ওটা আমরা মোটামুটি 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে যদি করি প্রত্যেকবার, তাহলেও আমরা মোটামুটি লক্ষণগুলো থেকে অবগত থাকতে পারি। অনেক সময় অনেক সিমটম অ্যাপিয়ার করে না, আমাদের হয়তো কোনো ইরিটেশন নেই, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ওখানকার কিছু কোষের আকার এবং কিছু রূপ যেটা আমাদেরকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে সেই জিনিসটা পরবর্তীকালে ক্যান্সারে যাবে কিনা, সেটা কিন্তু খুব সামান্যতম টেস্টের মাধ্যমে আমরা জেনে যেতে পারি। তাহলে আমি প্রত্যেকটা মানুষকে এখানে আগ্রহ করব, আপনারা আপনাদের মা, মাসি, পিসি, জেঠি, যেই মহিলারাই আছেন না কেন তাদেরকে বোঝাবেন বিষয়টা, জানাবেন তারা যেন রেগুলার বেসিসে স্ক্রিনিং টেস্টটা, বেসিক্যালি জরায়ু মুখের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং টেস্ট গুলো প্যাপস্মিয়ার অথবা ভিআইএ অথবা এইচপিভি অবশ্যই যেন করিয়ে থাকেন।
এরপর আসছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, সেটা হঠাৎ করেই ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, আর দেখা গিয়েছে 50+ এজের মানুষদের মধ্যে এটা বেশি করে হচ্ছে। কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আপনার পুরুষ এবং মহিলা দুজনেই সমানভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, আর এটারও কিছু টেস্ট আছে যেটা দিয়ে আমরা আর্লি ডিটেকশন করতে পারি। এরপরে চলে আসি প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। প্রস্টেট ক্যান্সার বেশিরভাগই দেখা যায় বয়স্ক মানুষদের মধ্যে হয়, এবং এটাও কিন্তু স্ক্রিনিং টেস্ট দ্বারা আমরা অনেক আগেই সেটাকে আগাম জানিয়ে দিতে পারি। ক্যান্সার হওয়ার আগাম কিছু লক্ষণ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে সেটা কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সারের দিকে এগোচ্ছে। এবার আসি যে ক্যান্সার নিয়ে এত আলোচনা করছি, কিন্তু ক্যান্সার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যদি না আমরা মূলত ক্যান্সারের মেইন জিনিসে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সেটার জন্যই আপনাদের সঙ্গে কথা বলা যে সচেতন হন, সচেতনতা বাড়ান, যাতে আমরা আগাম ক্যান্সারটাকে আটকানোর জন্য নিজেরা চেষ্টা করতে পারি। কারণ যেইভাবে আমরা ইগনোর করে চলেছি প্রত্যেকটা জিনিসকে, সেটা যদি চলতে থাকে, আমরা যদি নিজেরা হেলথ কনসিয়াস না হই, সেটা যদি চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু বেশি দিন নেই যে ক্যান্সার একটা মহামারী রূপ ধারণ করে ফেলবে। সেই কারণে আপনার কাছে যদি সঠিক ইনফরমেশন থাকে, আপনি যদি হেলদি লাইফস্টাইল লিড করে থাকেন, প্রতিনিয়ত স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে আপনি চলে থাকেন, রেগুলার মেডিকেল চেকআপ করিয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনি দুটো পা এগিয়ে আছেন, ক্যান্সার আপনাকে আক্রান্ত করতে পারবে না। এবার আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আপনাদেরকে কিছু টিপস দিতে চাই। আশা করি আপনাদের সেই টিপস গুলো মনোপুত হবে। যেমন তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকু একদম নিজের লাইফ থেকে দূরে সরিয়ে দিন। Say no to tobacco completely. অ্যালকোহল কনজাম্পশনটাকে যতটা পারে কমিয়ে ফেলুন, একদম লিমিটে নিয়ে আসুন অ্যালকোহল কনজাম্পশনকে। না করতে পারলে তো খুবই ভালো, না যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে এটাকে লিমিটে নিয়ে আসুন। High rate of alcohol consumption leads to cancer. এরপর বলবো আপনাদেরকে ব্যালেন্সড ডায়েট। ব্যালেন্সড ডায়েট একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার। প্রচুর পরিমাণে ফল খান, প্রচুর শাকসবজি খান, প্রচুর শস্য দানা নিজের খাবারের মধ্যে রাখুন, তাহলে দেখতে পাবেন সুস্থ থাকতে পারছেন, অনেক রোগকে আপনার থেকে দূরে রাখতে পারছেন। এক্সারসাইজ করুন, প্রতিনিয়ত অ্যাক্টিভ লাইফ থাকুন। সারাটা দিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 7 ঘন্টা ঘুমোন। সেই ঘুম আপনাকে কিন্তু শরীর সুস্থ রাখার একটা বড় কারণ হবে। 7 ঘন্টা ঘুম একটা মানুষের জন্য মিনিমাম প্রয়োজন। নেক্সট হচ্ছে, শেষে আমি এটাই বলবো যে স্ক্রিনিং অবশ্যই করুন। সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি সবসময় আপনাদের পাশে আছে, আপনাদের সাথে আছে। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার যাচ্ছে, আপনাদের কখনো ক্যান্সার সংক্রান্ত কোনো ইনফরমেশন জানার থাকলে, সেটা প্রি ক্যান্সারাস প্রিভেনশন করার জন্য কোনো টেস্ট করানোর থাকলে, আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। রেগুলারলি মেডিকেল চেকআপ করান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সচেতন থাকুন। আর শেষে আমি শুধু এটাই বলবো, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডকে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমি, কারণ আজকে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্যই আমরা সামনাসামনি মানুষদের কাছে না যেতে পেরেও থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্ট করতে পারছি। অসংখ্য ধন্যবাদ কাফিয়া ম্যাডামকে এবং ডক্টর নায়ককে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি এত ভালো বক্তব্য রেখেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপর্ণা, এতক্ষণ তুমি খুব ভালো বলেছো। আর আমি দর্শকদের কাছেও বলবো, এতক্ষণ সুপর্ণা আমাদেরকে যা বলছিল, যদি আমরা সব সেগুলো একটু খেয়াল করে চলি, ক্যান্সারের মৃত্যু থেকে আমরা হয়তো বা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে ফিরতে পারবো। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। আগামী সপ্তাহে আমরা আবার আপনাদের কাছে আসব নতুন কোনো গেস্টকে নিয়ে ক্যান্সার সম্পর্কিত আলোচনায়। ধন্যবাদ।